Today I would like to explain about market risk management. Market risk management is the process of identifying, measuring, monitoring, and controlling risks that arise from change market price. This risk can come from fluctuation in interest rate, forex exchange rate, stock price, and commodity price. The main objective is to minimize potential loss and maintain the financial stability of a company or institution. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih itu market risk management. Market risk management adalah proses mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang muncul akibat perusahaan harga di pasar. Risiko ini dapat berasal dari perubahan suku bunga, nilai tukar mata uang, harga saham, maupun harga komoditas. Tujuan utamanya adalah meminimalkan potensi kerugian dan menjaga stabilitas keuangan perusahaan atau lembaga. Why is market important? Mengapa sih market risk itu penting? Jadi, market conditions are constantly changing and can significantly affect a company asset and liabilities. For example, an increase in interest rates may reduce bond value, while a weaker domestic currency can increase import costs. Therefore, effective market risk management is essential to maintain profitability and ensure business sustainability. Kondisi pasar ini selalu berubah dan dapat memengaruhi nilai aset maupun kewajiban perusahaan. Misalnya, kenaikan suku bunga dapat menurunkan nilai obligasi, sedangkan pelemahan mata uang domestik dapat meningkatkan biaya impor. Oleh karena itu, pengelolaan risiko pasar sangat penting untuk menjaga profitabilitas dan keberlanjutannya bisnis. Type of market risk. There are four major types of market risk: interest rate risk, forex exchange risk, equity price risk, and commodity price risk. Each type has different characteristics and requires different mitigation strategy. Jenis-jenis market risk. Secara umum terdapat 4 jenis utama market risk, yaitu yang pertama risiko suku bunga, yang kedua risiko nilai tukar, yang ketiga risiko harga saham, dan yang keempat risiko harga komoditas. Masing-masing memiliki karakteristik dan strategi mitigasi yang berbeda. Market risk management process. The market risk management process consists of 4 key steps: risk identification, risk measurement, risk monitoring, and risk control mitigation. This process is carried out continuously to help companies respond quickly to market changes. Proses pengelolaan risiko pasar terdiri dari 4 tahap utama, yaitu yang pertama identifikasi risiko, yang kedua pengukuran risiko, yang ketiga pemantauan risiko, serta pengendalian atau mitigasi risiko. Proses ini dilakukan secara keberlanjutan agar perusahaan dapat merespons perubahan pasar dengan cepat. Risk measurement methods. Companies use several methods to measure market risk, including sensitivity analysis, stress testing, scenario analysis, and value at risk offer. This method helps estimate potential loss under different market conditions. Dalam praktiknya, perusahaan menggunakan beberapa metode untuk mengukur market risk seperti sensitivity analysis, stress testing, scenario analysis, and value and risk atau VAR. Metode-metode ini membantu memperkirakan potensi kerugian dalam berbagai kondisi pasar. What is value at risk?
atau VER. Value at risk or VER is a tool used to estimate the maximum potential loss over a specific period at a given confidence level. For example, if a company for is 1 billion review at 95% confidence level, 3 is 95% probability that loss will not exceed that amount during the specific period. Value at risk atau VER adalah alat yang digunakan untuk mengestimasi kerugian maksimum yang mungkin terjadi dalam periode tertentu dengan tingkat keyakinan tertentu. Misalnya, jika VER sebesar 1 miliar rupiah pada tingkat kepercayaan 95%, maka terdapat peluang 95% bahwa kerugian tidak akan melebihi jumlah tersebut. Market risk mitigation strategy. Several strategies can be used to reduce market risk, such as investment diversification, hedging with the derivative instrument, setting risk limit, and adjusting portfolio composition according to market condition. Beberapa strategi untuk mengurangi market risk antara lain diversifikasi investasi, hedging menggunakan instrumen derivatif, menetapkan batas risiko, serta menyesuaikan komposisi portofolio dengan kondisi pasar. The role of technology. Peran teknologi. Technology plays a vital role in market risk management. Advanced information system can monitor market movement in real time, calculate risk exposure, and generate reports that support management decision. Teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan risiko pasar. Sistem informasi yang canggih mampu memantau pergerakan pasar secara real time, menghitung exposure risiko, dan mengidentifikasi laporan untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. Simple case example. For example, in Indonesia, company import raw material using US dollar. If the rupiah weaken against the dollar, import cost will increase to reduce this foreign exchange risk. The company can use the hedging instrument to stability future exchange rates. Sebagai contoh, sebuah perusahaan Indonesia mengimpor bahan baku menggunakan dolar Amerika Serikat. Biaya impor akan meningkat, lalu mengurangi risiko tersebut. Perusahaan dapat menggunakan instrumen hedging agar nilai tukar lebih stabil. Conclusion. In conclusion, market risk management is an essential process for protecting company from the impact of market fluctuation by identifying, measuring, monitoring, and mitigating risk. Organization can maintain financial stability and improve their resilience in an uncertain economic environment. Sebagai kesimpulannya, market risk management merupakan proses penting untuk melindungi perusahaan dari dampak perubahan kondisi pasar dengan mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko. Perusahaan dapat menjaga stabilitas keuangan dan meningkatkan ketahanan bisnis dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi. Okay, thank you for attention. I hope this presentation help you understand the importance of market risk management in business finance.